Ganda naman ang ilog dito. Welcome to Barangay Bayugain. Bayugain, Bilaya. Wow. Asan kayo ngayon? Ay, grabe. May ano doon oh, may abo saya po. Eh kayo ulit. And the candidates for Binibining Pilipinas, candidate number 1, Rowena Paglinawan. Candidate number 2, Julie Gina. Candidate number 3, Romeline Necor. Candidate number 4, Anthony Walacuso. Candidate number 5. Pangalan mo? Si Remark Alix. Candidate number 6, ang pinakamataba ng grupo, Kuya Nomer Lito. Candidate number 7, ang birthday girl, Kari. Candidate number 8, ang pinakachinita, Marian. Ay, pangalan number na. Ayan, candidate number 9. Wala lang. Sandra Macho. Candidate number 10. Ang namumula. Birthday din kaya. Happy birthday! Happy birthday! And last but not the least, si Ate Madel. At ito ang mga Power Rangers. Lifting muna, lifting. Ang mahulog pangit.